तो लास्ट दुटा भिडियो मु आपन को वर्णमाला अक्षर एसबू सहित परिचित करने चेष्टा कली। परिचित नुह तो रिक्याप आपण मैंने सब जानी से गुड़ाक आम सब टे रिक्याप करदेलु। तो आज जोटा पढ़ा एथि कि क्वेश्चन आदियो भी माने ओपीएससी एसओ एग्जाम केबे आसीनी किंतु ओडब्ल्यूएससी और ट्रिपल एससी एग्जाम रे एई चैप्टर रु फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आसी। ठीक अच्छे, तो एगुड़ाक आम आलोचना करथिले। भाषा शब्द कौन जोड़ाक सब विभिन्न वर्ण मिसिकी जदि मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन गोटे रहा ताहले आम शब्द कहवा, जदि मीनिंगफुल न से गुड़ा शब्द नुह। एमती कि बुसक मकसर। तो आज आम पढ़ा जो ओडिशार शब्द भंडार ये केमिति रुद्धिमंत होइछि। शब्द भंडार केमिति रुद्धिमंत होइछि माने आमे एबे जो ओडिया शब्द सब कहूचे ये जो विभिन्न शब्द एगुड़ा सब कौटू कौटू आसिकी सब शब्द व्यवहार करछे ना सेटा चारि भाग रे ताको आमे विभक्त करछे। गोटे हला तत्सम। तत्सम माने तत् सम तत्सम तत्सम खा सहित समान ना। संस्कृत आमर मूल भाषा होची कोन संस्कृत, तो संस्कृत सहित समान सी हला तत्सम। तद्भव तत्भव तहिरु उद्भव से बाहरी माने कौथु बाहरी ना संस्कृत रु जोटा अपभ्रंश बाहरी सेटा हला तद्भव। देशज देशज कौन ना आम ओडिशा रे जो आदिवासी रोते कि जिते आमला सदर्न स्टेट गुड़ाक भी सब आम अंडर थे, कलिंग अंडर थे। तो से जो साउथ इंडिया रो लैंग्वेज गुड़ाक किसी से गुड़ाक भी आसी आम ओडिया भाषा रे मिसी जाइए। तो ता द्वारा भी ओडिया भाषा किसी समृद्ध है। आ वैदेशिक जो मैंने फॉरेन इन्वेडर सब आसी तो से भाषा सब आम ओडिया भाषा रे किसी मिसिकी एमती कि टोटाली आमर ओडिया भाषार शब्द भंडार सृष्टि होइछि। तो अर्ध तत्सम अर्ध आमे आगुरी पढ़िथिले ना प्रथमे कौन ना संस्कृत थिला, तापर सेटा लोक माने जनसाधारण प्रकृति जहाँ भाषा कहले ताको प्राकृत कहगला। सी पुणी अपभ्रंश है धीरे धीरे कि ओड्री भाषाटा ओडिया है। ठीक अच्छे, तो संस्कृत भाषार प्राकृत भाषा न देकी डायरेक्ट जंप करके ओडिया रे जदि व्यवहार होची से टाइप रो जिनस गुड़ाक आमे कौन कहूँ अर्ध तत्सम कहला ना। तत्समर किसी एग्जांपल देखिदबा जैसे अरण्य, आकाश, सूर, कूप, गृह, सूर्य, जगत, यज्ञ, रमणीय, लोहित एगुड़ा सब हूँ तत्सम। या जस्ट थरे थरे खाली पढ़ीदबा जे एटा तत्सम कि तद्भव। बाकी ऑप्शन आप जानीपर थे पढ़ी देते गोटे आइडियाटा आसीज आउ कि नहीं। अच्छा, अर्ध तत्सम कौन तो गद्य रूप पद्य रूप आम पढ़ी प्रायतः जो गुड़ाक सब पद्य रूप अच्छी से गुड़ाक है अर्ध तत्सम। जमी अल्प अल्प कर्म करम अर्ध तत्सम जानवर किसी असुविधा हेनी। नरक नरक कुमारीटा कुआरी, नगर नगर, श्री श्री ये सब हूँ अर्ध तत्सम। तद्भव तहिरु उद्भव संस्कृत जोटा जात सेटा तद्भव शब्द ना। कौन कौन ना जमी धर अलक्त अलता आज जोटा यूज कर अलता आगु कौन थी अलक्त कहते प्राकृत भाषा ताको अलत कहला अपभ्रंश होगी अलत है। तापर एबे आमे अलता कहचे जमी अष्ट अठ आठ आठ एमती। संस्कृत गभीर गहिर गहिर गहिर, नृत्य नृत्य व नच कहले तापर नाच कहले एबे भी आमे से नाच शब्द व्यवहार करछे। मत्स्यटा हो गला माछ, हस्ती हो गला हाथी, वृद्ध हो गला बुढ़ा। तो संस्कृत भाषा ओडिया भाषा आउ किसी तद्भव देछि जमी ग्राहक ग्राहकटार ये कि कौन गराख ग्राहक रु एटा उद्भव ग्राहक गराख। पुष्करिणी पोखरी, नदीटा एवं नई नदी भी कहते किंतु नई जदि आमे कहबा एटा होची तद्भव। नदी संस्कृत शब्द रु नई उद्भव। नकुल नेउल, मर्कट मांकड़,
ବତ୍ସତରୀ ବାଛୁରୀ, ମୃଗ ମିରିଗ, ଘୃତ ଘିଅ, ନୌକା ନାଆ। ତ ଏଠି ଆଉ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସେମିତି ଦେଇଦେଲା, ଯେମିତି ମସ୍ତକ ମଥା, ତୃଣ ତୀରଣ, କୈବର୍ତ୍ତ କେଉଟ। ଏହା ଖାଲି ଥରେ ଥରେ ଆଖି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆସିଥିଲା RI ମେନ୍ରେ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆସିଥିଲା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ତତ୍ସମ? ଗୋସ୍ୱାମୀ ଥିଲା, ଗୋସାଇଁ ଥିଲା, ପୁରୋହିତ ଥିଲା, ଗୋସ୍ୱାମୀ। କର୍କଟ କଙ୍କଡ଼ା, ବହିତ୍ର ବୋଇତ, ଶ୍ମଶାନ ମଶାଣୀ, ଗୌର ଗୋରା, ତ୍ରିପାଠୀ ତିଆଡ଼ି। ୟାକୁ ଖାଲି ଥରେ ଥରେ ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେବେ। ମୁଁ ସବୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେୟାର କରିଦେବି, ତାକୁ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ, ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଏଇ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକର ଧ୍ୱନିଗତ ବା ଅର୍ଥଗତ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଯେମିତି ଆର୍ଯ୍ୟଟା ଅଜା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଜା ମାନେ କ'ଣ, ମାଆର ବାପାଙ୍କୁ ଅଜା କହୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଚଳିତ ଅଧିକାଂଶ ଶବ୍ଦ ତତ୍ସମ ଆଉ ତଦ୍ଭବ ଶ୍ରେଣୀୟ, ଦେଶଜ ଆଉ ଇଏ କମ୍, ଯାବନିକ କମ୍। ଆଚ୍ଛା, ଦେଶଜ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେମିତି କହିଲି, ଓଡ଼ିଶାରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ରହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭାଷା ଯେଉଁଟା ସାନ୍ତାଳୀ ହଉ, କୋଲ୍ହୋ, ହୋ, ମୁଣ୍ଡା, ଏଇସବୁ ଭାଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମିଶିଗଲା। ତେଣୁ ସେହିସବୁ ଭାଷା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି। ଦେଶଜ, ଦେଶରୁ ଜାତ, ମାନେ ଦେଶ କ'ଣ, ଏଠାର ନିଜ ଲୋକ। ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଆମର କାୟା ବିସ୍ତାର ହେଇଥିଲା, ଗଙ୍ଗରାଜା ମାନେ ସବୁ ସଦର୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, ମାଲାୟାଲମ, କନ୍ନଡ଼ ଏସବୁ ଭାଷା ବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବହୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କିଛି ଦେଖିଦେବା। ଯେମିତି ତାମିଲ ଭାଷାରେ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଆସିଛି, ଅଣି ଆଣି ହେଇଛି, ଆରିସେ ଆରିସା ହେଇଛି, କଲଇ କଲେଇ ହେଇଛି, ଚୁଆ ଚୁଆ। ଏବେ ବି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଛୋଟ ଜଳାଶୟକୁ, ଛୋଟ ପୋଖରୀକୁ ଚୁଆ କହନ୍ତି। ପିଲେ ପିଲା, ସିନ୍ନ ସାନ। ତ ପିଲା ଶବ୍ଦଟା ଏଇଥିରୁ ଆସିଛି ତାମିଲ ଭାଷାରୁ। ନହେଲେ ଆମେ ତ ବାଳକ ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ପିଲା ଶବ୍ଦଟା ଯେତେବେଳେ କହୁଛ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାମିଲ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ସେମିତି ସୌରା ଭାଷା, ଇଏ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ତାଙ୍କର କେମିତି ହେଇଛି ନା କୁଣ୍ଡେଇ, ସେଟା କୁଣ୍ଡେଇ କହୁଛନ୍ତି। ବେଣ୍ଟ ବେଣ୍ଟ। ମାଲୟାଲମ ଭାଷାରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବୟଲ, ବିଲ, ଯେ ବିଲ କହୁଛେ ସିଏ ହେଉଛି ମାଲୟାଲମ ଭାଷା, ବୟଲରୁ ହେଇଛି। ସେମିତି ସାନ୍ତାଳ ଭାଷା, ଅଝଟ ଚୁନି। ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରୁ ଅଗାଡ଼ି, ପଟ୍ଟ, ବିଶା, ଆଟିକା, ଏଇଟା ସବୁ। ହୋ ଭାଷାରୁ ଗେଣ୍ଡା, ବୋକା, ପାଇଟି, ହଡ଼ା। ମୁଣ୍ଡା ଭାଷାରୁ ଓରା, କୋଡ଼ି, ମୋଟା। ୟାକୁ ଥରେ ଥରେ ପଢ଼ିଦେବାର ଅଛି, ୟାକୁ ମନେ ରଖିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିବେନି, ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବନି ଯେ ତାଟିଆଟା କେଉଁଟା ଶବର କି ଇଏ, ଏମିତି କେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବନି। ତୁମକୁ ଭେରି ଜେନେରାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା, ବହୁତ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଥରେ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଇକି ରହିଲେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ତ ସେମିତି ବୈଦେଶିକ ବା ଯାବନିକ ଭାଷା, ନା ଯେଉଁ ଫରେନର ମାନେ ଆସିଲେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ, ତାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଭାଷା ବି ଆମ ଭାଷାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମିଶିଗଲା। ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ନା ଆରବି ଲୋକ, ଐନା, ଅକଲ, ଅମିନ, ଅର୍ଜି, ଅଚାନକ, ଅସଲି, ଇସ୍ତଫା, ଓକିଲ, କସୁର, କଏଦୀ, କାଇଦା, କଦର, ତହସିଲ, ତହସିଲଦାର। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଆରବିକ୍ ୱାର୍ଡ଼, ଆରବି ଶବ୍ଦ। ସେମିତି ପାର୍ସି ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନା ଅଙ୍ଗୁର, ଅନ୍ଦାଜ, ଆମଦାନୀ, କରଜ, କଲମ, କିନାରା, କାମିଜ, ପାଇଖାନା, ମଫତ, ପିଆଦା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାଲିକ, ଜାହାଜ, ଜାଗା, ରୁମାଲ, ପେସ୍କାର, ଜଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଥାନ୍ତି ପେସ୍କାର, ସୁମାରି, ଦଫା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାର୍ସି ୱାର୍ଡ଼। ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ, ୟାଙ୍କ ସବୁ ତୋପ, ବନ୍ଧୁକ, ବାରୁଦ, କାବୁ, କୁଲି, ଚାକୁ, କଇଁଚି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ। ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ ବି ଏବେ ଆମେ ତ କଇଁଚି କହୁଛେ ନା, ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ସେମିତି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି ନା ଆଚାର, କାଜୁ, କୋବି, ନିଲାମ, କାମିଜ, ଗିର୍ଜା, ପାଦ୍ରୀ, ବିସ୍କୁଟ, ଶାଗୁ। ଚୀନରୁ ଚା, ଚିନି, ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ସବୁ ଚୀନରୁ ଆସିଛି। ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନା ଟ୍ରାଜେଡି, କମେଡି। ରୁଷିଆନ କ'ଣ ନା ସ୍ପୁଟନିକ୍, ସୋଭିଏତ। ଆଉ ଇଂରାଜୀ ତ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ, ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ଆଉ।
ଅଡ଼ିଟର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍। ତେଣୁ ଏଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ବି କମ୍ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ OSSC OSSC ଏସବୁରେ କିଛି କିଛି ବେଳେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ଥରେ ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେବାଟା ଭଲ। ଓ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।